मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, जो बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। आज के इस दौर में मुसलमानों को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों से नफ़रत की जा रही है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ नफ़रत फैलाया जा रहा है, ये आज हर जगह पे मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। दुनिया के हर जगह ये सिलसिला जारी है। दोस्तों, ये काफ़ी ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए। आज कल एक टर्म इस्तेमाल होता है, इस्लामोफोबिया। पहले हम लोग सुनते थे रसिज्म, मतलब भेदभाव, ऊंच नीच, गोरे काले के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, कास्ट के बीच में। अब इस तरह का एक नफ़रत एंटी मुस्लिम के नाम से हो रहा है, जिसे इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया है। इस्लामोफोबिया रेसिज्म की तरह है। इस्लामोफोबिया डर, नफ़रत का दूसरा नाम है जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ चलाया जाता है। ऐसी हवा फैलाई जा रही है मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से, जैसे सारे मुसलमान आतंकवाद हैं, वो मुजरिम हैं, उन्होंने बड़ा गुनाह किया है, इस्लाम धर्म अशांति की बात करता है, इस्लाम में औरतों को हक नहीं देता है। इस तरह का हवा आज पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो जो गलत फहमियाँ इस्लाम के खिलाफ फैलाई जा रही है, वो सरासर गलत और बेईमानी है। अगर हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि एक्चुअली ये सारी नफ़रतें और गलत बातें जो फैलाई जा रही हैं, वो इस्लाम के खिलाफ भी नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा लगता है। आज हम जहाँ भी जाते हैं, हमें शक की निगाह से देखा जाता है कि जैसे हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। हद तो ये हो गया दोस्तों कि अब कोरोना जैसी बीमारी जो आज पूरी दुनिया में फैली है और सभी को पता है कि ये बीमारी चाइना से फैली है, आज इस बीमारी को भी मुसलमानों से जोड़ के देखा जा रहा है, जैसे कि ये बीमारी मुसलमानों ने फैलाई हो, जबकि सभी को पता है कि इस बीमारी को फैलाने के लिए आपको खुद भी कोरोना इन्फेक्शन का शिकार बनना होगा। तो अब उन अहमक को कौन ये समझाए कि अपनी जान और अपने घर वालों की जान को खतरे में डाल के दूसरे को फैलाएगा। दोस्तों, आज हमें ये सोचना होगा कि आखिर कैसे इस इस्लामोफोबिया जैसी खतरनाक बीमारी से बाहर निकला जाए। दोस्तों, इसकी कई वजह है जो इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए किया जा रहा है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी हो सकता है, पर्सनल दुश्मनी के लिए भी, मुसलमान को बदनाम करने के लिए, ऐसी कई वजह हो सकती है। पर दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज गौर करने की बात यह है कि क्या हम वैसे ही मुसलमान हैं जैसा हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है? क्या हम एक सच्चे मुसलमान हैं? क्या हमारा कैरेक्टर वैसा है जैसा हमारे रसूल चाहते थे या हमारे अल्लाह चाहते हैं? एक हदीस है, आप सभी ने सुना या पढ़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक मुसलमान से गुनाह हो सकता है, पर मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। दोस्तों, मतलब एक मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, गुनाह उससे हो सकता है क्योंकि इंसान की फितरत है उससे गुनाह हो जाने की। दोस्तों, ये एक हदीस बहुत कुछ बताती है हमें।
اگر ہم غور کریں گے تو یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ جھوٹا ہے تو دوستو کیا ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ ہمارے ایسے اعمال ہونے کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہتے ہیں سورہ رعد آیت 11 میں کہ اللہ تب تک اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے۔ دوستو یعنی وہ اللہ کی راہ میں نہ چلے، اللہ نے صاف کر دیا کہ وہ ہماری مدد کو تب تک نہ آئے گا جب تک کہ ہم خود کو اس کی راہ پہ نہ چلائیں اور خود کو نہ بدلیں۔ دوستو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ دوستو اب ہمیں غور کرنے کی بات ہے، بات یہ ہے کہ کیا ہمارا کردار، اخلاق ایسا ہے جیسا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3366 اور مسلم کی حدیث نمبر 2321 میں، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا کردار سب سے اچھا ہے۔ دوستو کیا ہمارا کیریکٹر، کردار ایسا ہے جیسا ہمارے رسول بول رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے؟ اگر ہمارا کیریکٹر ایسا نہیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ دوستو میرے پیارے دوستو، ایک بخاری کی حدیث ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ دوستو آج جو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری سب سے اہم باتیں یہ ہے کہ ہم خود کو فرقے میں نہ بانٹیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں سورہ العمران میں آیت 103 میں، اور اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو سب مل کر اور پھوٹ نہ جانا، یعنی آپس میں بٹ نہ جانا۔ دوستو یہ بات بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ صحیح سے عمل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک اہم وجہ ہے ہمارے پریشانی کا۔ دوستو اگر ہم صحیح میں چاہتے ہیں کہ ہم اس پریشانی سے باہر آئیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے کیریکٹر کو عمدہ کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ البقرہ میں آیت 45 میں، اللہ کی مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے۔ دوستو ہم دنیا کے لوگ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری پریشانی کو دور کریں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اپنی پریشانی سے کیسے باہر آئیں گے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔